ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد فتح ذي الفضل العظيم الجلسة الثاني عشر الحمد لله حول توحيد والشرك وأنواعه والمو أنقى الله سبحانه وتعالى تنو كافو كاولي نماندو كبركدا أكا هيرو ناكا نيمو أناكا هينو ناكا فسمانديا بلي باولا أنكا منو فناكا جرين hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛnw ka jateli ma ani jatelikɛbagaw ni jatelikɛfɛnw ka jateli ma an bɛ masaba in deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtali a ko kɛ an ka ciden barikamaba in ye jɔyɔrɔ la an ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn an ɲɛ n'a donkew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fɔ ka taa se jɔ dɔ ma n bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ minni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ tawhidu kunganko ani shirkuya nɔniyaw walanda 22 an bɛ tawhidu nafa la nafa min bɛ tawhidu la o donna an ye dɔ fɔ a la i n'a fɔ an ka kuma bolila cogoya min na tɔɔrɔ min fana bɛ shirkuya nɔfɛ an ye an ka dɔnta fɔ o la dɔnnikɛlaw ka kuma la tawhidu nafa dɔ ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma do suratu nuru kɔnɔ aya 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله يقول الله سبحانه وتعالى
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والموت توحيد النفاء الدعينية الله سبحانه وتعالى أكو وعد الله الذين آمنوا منكم ألا أي الليل تموي مامن لمن يرى أولى وعملوا الصالحات ويبارا نيمان فنكه ليدو تبغى باللجة أي ليدو منتا أبسوا أتسي على كقولا كافوكاتسي أوتي إن الله على كل شيء قدير على بسكو بلا إن الله لا يخلف الميعاد على أي ليدو منتا كافوكو من بكي وتفهموا نيويا كذا كدسة كفين فو كدسة كاكي olu tɛ sɔrɔ ala la olu ye dɛsɛ kow ye olu ye fiɲɛw ye o fiɲɛ ninnu ala saniyalen don ka bɔ olu ma adamaden n'a ye layidu ta a dɔ la a ye fɛn min layidu ta ye a tɛ se k'a kɛ mun bɛ se k'a bila a la kuma dɔ la ni mɔgɔ nisɔndiyara kojugu i bɛ se ka kuma dɔ fɔ k'i nisɔndiyalen to nka nisɔndiya in mana tɛmɛ i tɛna se k'a kɛ o tɛ ala ka kow la mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ layidu ta i yɛrɛ ka jigiya la k'a fɔ k'i bɛ se k'a kɛ nka ala bɛna don i n'a cɛ i tɛ se k'a kɛ a se tɛ k'i ye wali mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ layidu ta a tigilamɔgɔ bɛna nimisa a ye fɛn min layidu ta ka ban k'a k'a tigilamɔgɔ ye nin fɛnɛ bɛ yen nka nin haramuyalen don nin tɛ bɛn ni ye layidu ta madama i ye layidu ta ni fɛn min ye ni fɛn haramuyalen don a tɛ bɛn i k'a dafa dɛ nka ni fɛn haramuyalen tɛ a bɛ kɛ wajibi ye i kan i k'o layidu dafa mɔgɔ bɛ se ka layidu ta fɛn dɔ la fɛn in adamaden a ka d'a yɛrɛ ye kojugu a ka adamadenya o fiɲɛ a bɛna diya ye kojugu a ye layidu ta fɛn min na a bɛ tila k'a falen fɛn wɛrɛ la ka ban k'o fɛn in di mɛ nin si tɛ ala ka ko la parce que ala bɛ fɛn min layidu ta i ye a tɛ nafa ɲɛ ala ye ala kariyalen don ka bɔ o ma a tɛ fɛn ɲɛ ala ye k'a d'e ma a tɛna fɛn tiɲɛ ala ye donc ni ala ye min kɔni layidu ta dɔnnikɛla dɔ ko الشيخ محمد راتب النابلسي حفظه الله ورعاه أكو ala ka diɲɛ wuli o ka nɔgɔn ala ma ala k'a ka kuma fɔ ka ban k'a kɛ ka diɲɛ wuli o ka nɔgɔn ala ma ka fɛn fɔ ka dɛsɛ ka ban k'a kɛ dɛsɛ tɛ yen dɛ ala ka ko la dɛsɛ ko t'a la nka k'a fɔ ka ban k'a kɛ ayi o tɛ ala ka ko la izan ala ye layidu ta mumininw ye minnu ye baara ɲuman kɛ nka an ka kuma bɛ mun de kan tawhidu mɔgɔw ala yɛrɛ bɛna faranfasiya ɲɛfɛ an bɛ ka nin kuma min fɔ mushriku sen t'a la dɛ a ko la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim ko ale ala a bɛna nin tigilamɔgɔ minnu n'u ye limaniya kɛ ka baara ɲuman kɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala f'a ka mafantiya di ninnu ma dugukolo kan ka dugukolo tigiya sɔrɔ nin yɔrɔ in an kan ka nin yɔrɔ faamuya o b'a yira ko dugukolo o dugukolo dugu o dugu a tigiw bɛ sebagaya sɔrɔ dugu in kan ni ala ko de ye ni ala kota nana
ala bɛ dugukolo in aw de ta don mais ala b'aw kɛ marafɛnw ye mɔgɔ wɛrɛw b'aw mara k'a to aw b'aw ka dugukolo kɔ kan an farafinna bɛɛ filɛ o de kɔnɔ faransi bolo tan farafinna bɛɛ filɛ o de kɔnɔ farajɛw bolo kɛrɛnkɛrɛnla West Afrique an bɛ faransi de bolo tɔgɔ don k'an ye indépendant ta nka sisan jɔnya yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan ka d'a kan hali an ka dumuni an ta tɛ an ka dugujukɔrɔfɛnw an ka nafolomafɛnw olu de bɛ anw yɛrɛ bila k'a bɔ min ka d'u ye u bɛ taa n'o ye u b'an bolo lasɔn n'u bɛ fɛ ka kɔngɔ bila an na wagati min na u bɛ kɔngɔ bila an na n'u bɛ fɛ k'an jatigɛ u b'an jatigɛ an ka dugukolo a bɛ olu de bolo a b'u sagoya la min ka d'u ye o de bɛ kɛ dɛ an t'o de la wa o de wa o tɛ o de don donc hali ni mɔgɔ min bɛna sigi ka kɛ faama ye fo olu de k'i sigi n'i y'a bɛn u ka dabada ma a bɛ bɛn n'i ma bɛn u ka dabada ma fɛn dɔ la kelen don a nɔgɔman ye i ka taga wali u k'i faga ninnu dɔ la kelen don bon mun de ye anw bila nin dingɛ in kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ala kota ala kota bon ala kota min bɛ maa coro nin dingɛ modèle kɔnɔ ala kota min ka jugu ni o bɛɛ ye min bɛ maa coro nin dingɛ modèle kɔnɔ o de ye musirikuya ye ka filanan fara ala kan n'i ye ala ka hakɛ tiɲɛ kan'a bila i kunkolo la ko mɔgɔ bɛ se k'i ka hakɛ d'i ma dugukolo kɔ k'a tɛ kɛ tawhidu ye ala ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye e bɛ ala ka hakɛ tiɲɛ cogo di e ka tila k'i jɔ ko mɔgɔ k'e ka droit di i ma o tɛ se ka kɛ n'i kɔni ye ala ka hakɛ tiɲɛ fɛn fɛn de ne fɛnɛ hakili b'a la k'i ka hakɛ don ala fɛnɛ b'a bɛɛ tiɲɛ i fɛnɛ bolo an b'o lahalaya de la sisan an ka nin jamana ninnu kan bi bi in na musirikuya tɛ diinɛ dɔ ye musirikuya ye diinɛ dɔ ye kaburubato o kelen filɛ nin ye diinɛ dɔ ye bi ka taa moriw fɛ yen ka sɛbɛn ni bagan dulon ka taa bakɔrɔninw faga ni taa babili kɔrɔnin na e bɛ taa sɔrɔ diɲɛ baara modèle nasugu bɛɛ bɛ ka kɛ saraka juguw la o tɛ kɔtigɛ ayiwa ma sisan fɔ dɛ n'i taara artisanat n'i ko i mɔgɔ bɛ mɔgɔ kunkolo la u b'a feere i ma artisanat mɔgɔ kunkolo n'i mago b'a la k'a san cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ a jɛɲɔgɔn ye a ko n'i mago bɛ mɔgɔ piyɛsi fan o fan la n'i taara artisanat i b'a sɔrɔ awɔ ko hali sisan a ko n'i ma d'an na n'an ka taga u tugura ɲɔgɔn kɔ u taara u selen artisanat u ye ɲininkali kɛ ko est-ce que ko mɔgɔ kunkolo bɛ yan wa feerelikɛla ninnu y'u ɲininka ko aw bɛ kɛnɛ de fɛ wa wala aw bɛ jalan de fɛ aw bɛ kɛnɛ de fɛ wa wala aw bɛ jalan de fɛ balimaw o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ hakili bɛ se ka sigi yen ayi o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ o jamanadenw tɛ se ka kɛ u yɛrɛ sago ye abadan a tɛ se ka kɛ o mɔgɔ kunkolo a bɛ feere alijinɛ donni de kama wa ayi a bɛɛ ye sɛtanɛ baaraw de ye n'i ko mɔgɔ bolo i b'a sɔrɔ n'i ko mɔgɔ sen i b'a sɔrɔ hali cɛya yɛrɛ feereta bɛ sɔrɔ yen nin bɛɛ bɛ tigɛ suw la kaburu kɔnɔ tulow bɛ tigɛ nɛnw bɛ tigɛ donc ko ɲɛnama yɛrɛ bon n balimaw ninnu bɛ kɛ jamana minnu kɔnɔ o jamana modèle k'a fɔ ko anw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni anw ka dugukolo ni jama de bɛ poyi an senkɔrɔ ka ninnu to jamana kɔnɔ
i kan'i yɛrɛ sɛgɛn aw b'a hɛrɛ de ye aw ɲɛ la a tɛ se k'a sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn kɛlɛ u kan ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛlɛ o ye musirikuya ye mɔgɔ faga ani mɔgɔ piyɛsi feere min bɛ yen n'o o kɛlɛla e b'a ye hakilitigi caman bɛ sɔrɔ ka d'a kan nin fɛn fɛn bɛ kɛ nin si tɛ kɛ fɛn wɛrɛ kama ni musirikuya tɛ misiw ɲɛnama bilala tasuma la misi ɲɛnama k'a bila tasuma la ni gɛlɛya tɛ tɛmɛ o kan o bɛ kɛ jamana minnu kɔnɔ a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ kama koyi a bɛ kɛ diɲɛ ɲini de kama hali mɛnɛmɛnɛni n'i y'a bila tasuma la i ye kungo sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a m'a fɔ k'ale hamina ko mɔgɔ minnu cɛ minnu n'u bɛ da u ka sow kɔnɔ n'u bɛ ban ka na seli misiri la ale hamina n'a kun bɛ mɔgɔ bila a kɔfɛ u bɛ seli wele ka seli jɔ a bɛ maaw ta nɔfɛ lɔgɔ b'a bolo u bɛ taa maaw ka so jeni ka maa minnu bɛ da so kɔnɔ n'u tɛ sɔn ka na misiri seli la alakira y'a kɛ wa sallallahu alaihi wa sallam a y'a kɛ wa a m'a kɛ dɔnnikɛlaw ko mun na u ko parce que ka ɲagatali kɛ ni tasuma ye ala ka spécialité de don ala kelen de ka baara don a tɛ bɛn danfɛn ye mais mɔgɔw bɛ misiw ɲɛnama jeni anw ka jamana ninnu kɔnɔ o ye ala bɔra minnu kɔkɔrɔ n'i y'a jenitɔla ye fɛnw bɛ jeni adamaden yɛrɛ ɲɛnama bɛ jeni adamaden ɲɛnama maaw bɛ dingɛ sen so ɲɛnama k'a san 100,000 ni kɔ ka so ɲɛnama don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan misi ɲɛnama jeninen k'o don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ kɔ kan o ye fɛn ye wa balimaw nin criminaliya baara minnu ni ninnu bɛ kɛ jamana min kɔnɔ ala de bɛ ka hinɛ an na ko sanji bɛ ka na koyi sinon baara minnu bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ kabini criminaliya baaraw la ani filanikafo musirikuya baaraw la sɛ kɔni o tɛ foyi ye o bɛ na o b'o sa sugu la i yɛrɛ ɲɛna u b'a sen kari k'a fili gɛtɔrɔn kan ko dusukasi sɛ o ye dusukasi saraka ye olu ye ko fitinin ye ba ɲɛnama bɛ don dingɛ kɔnɔ saga ɲɛnama bɛ don dingɛ kɔnɔ awa adamadenw yɛrɛ fɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ u b'olu fɛnɛ ɲɛnama ta k'a don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan nin bɛɛ ye musirikuya baara ni nin bɛ kɛ dugukolo min sanfɛ balimaw o dugukolo mɔgɔw tɛ se ka u ka hɛrɛ mara u yɛrɛ ye olu bɛ kɛ marafɛnw de ye wallahi ala ma faransi su ka bila afiriki la gansan ala tilennen don ala tɛ tɔɲɔli fɛ tɔɲɔli tɛ ala ka baaraw la wama rabbuka bizallamin lil abid allah subhanahu wa ta'ala ko muhamadu a ko i tigi ala a ko tɔɲɔlikɛla tɛ jɔnw ye parce que ni nafa bɛ tɔɲɔli la ala mago t'a la a b'aw tɔɲɔ mun na ala yɛrɛ ye fɛn kelen min haramuya yɛrɛ kan a ko ya ibadi a ko n ka jɔn inni haramtu zulma ala nafsi ne ye tɔɲɔli haramuya n yɛrɛ kan faqad ja'altuhu muharraman baynakum n y'a kɛ aw yɛrɛ dama fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn haramuyalen ye fala tazalamu aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ala ye min haramuya yɛrɛ kan an b'o daga an yɛrɛ ye ko an ka dugukolo ka kɛ dugukolo ye ayi izan an bɛ ka nin layidu min fɔ nin bɛ dafa mɔgɔ minnu ye tawhidu mɔgɔw minnu n'u ka diinɛ tilennen don u halasiyalen don ala ye o de la sheikh ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a fatura a ka kuma dɔ kan bɔra a kan
ako tawhidu mogo hake don hakili te jateina kunu nyona mumini nyanama sorola dugu kolo ko ka ulu ka wulini jihadu e ube jiye bemene ala de be demeke mogo te se ala de be se izen ala ko kaye ni layluta abe dugu kolo mafantiya duma balmo ala krani sahaba sallallahu alaihi wasallam jonin kuma do ko dondo la ko nunu be se ka magamene ala kra be bo magando na kra chogodi adugura de kabo sallallahu alaihi wasallam kati dugu kuluwo kono ma min dugura kabo dugu mina kati dugu kuluwo kono kana ka dugu fambe mene ni ko ibe bolibiti yere diama keleno ka kelekelaw kila groupe nani ka maga entouré ka bla chamancela magan ka yere ya do sisa ko chogo ya foite a jarami ya majami bi muhammad be magamne sallallahu alaihi wasallam aduna ala yesedama ale fatulen kofe maw murtira wa yasru ala kra sallallahu alaihi wasallam kunyi usama ka keleke chew labbe ku kata yoro dola usama shite teme santan duru wal santan wolumla Allahu alam demsen funangenin kundo ala kra ya ale de ke keleke chew la nye moye wasro o keleke chennu labbenen kundo ala kra ka fatuli nanake ala kra fatuli sallallahu alaihi wasallam arabu do murutira ko ala kra fatura sisa sallallahu alaihi wasallam jagami nolu kumbadi utadi abakar ko akom mami hal ni ala kra kumbe jurude min ala tatoi abbe baka jagadi abakar ko umar ko ma ko abakar ako kunnu be chugumna ko fanga batana sisande ko iten ko intoy akoy akonten toy ala kra kumbe jagamene mo la hal na kumbe jurumene mo mena sallallahu alaihi wasallam tatoi aklala ka keleke chennu fena labe kube bo ubar ko ibe nunu la takami inyebe mawmuruti la nyedo yana bena kana ni nunu tara mateto akon nunu be taga hal ni ala kra muso ni mawde binu mene madina ubinu mene ala kra ye keleke chemunu labe ubetaga akara o chogola abakar yu labo abakar kelengu labo jugu kelengu keleke chenunu wi uko jaja muhammadu fatura keram kono ko fangate nununa uye nunu munu labo ka nyeshama mimi ubolo madina mato dando uye usegina abakar ka wakati la uye yoro chama mine kata se umaru ka wakati ma islamia charna kata fan befe ato kera sisa nu to de mena jugu be sira uye fan be mine dine yelena fan befe kasoro folo damne la maga ukumbeta dugo arkam kasso de kono ka qur'ane kala ka wajuli ke nu be bo be monton ube bo bebeta dugo la ngala nana dugo kolo duma muna at-tauhid tauhidu inde kumubulo no tauhidu mbe kana sira dam fenyede ibe sira ala drondi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ako ni ma min sirana ala nya ala be dam fen bela siraji ngani ma min jala gelala ala la dam fen be jabe gelala izen tauhidu de kumbe numbul ala ilaydu di ni laydu imbe qur'ane kono laydu talenta ala kra doro sallallahu alaihi wasallam laydu talendo mu'mini beye ani baranyuman kala akombena mafantiya du madu kolo kokan kama istakhlafa allazina min qablihim ina fo ay mafantiya ni du kolo tigiyadi mamunu makako unye wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum akabena mafantiya du matuni ukadine minni ala jananaye na kabatunaye noye islamiyya
silamɛya bɛna fanga sɔrɔ a ko kɔfɛ wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sira min ni jɔrɔ min tun b'o la a ko ale ala b'a falen k'a kɛ hakilisigi ye maliyɛnw hakili sigilen don bi wa hakili sigilen tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se ka taga kɔrɔn fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ se ka taga wa i tɛ se ka taga fɔlɔ yen kun bɛ ten wa ko depuis seli tɛmɛna k'u ye réseau bɛɛ tigɛ kɔrɔnfɛn fan dɔw la depuis seli tɛmɛna u ye réseau bɛɛ tigɛ balimaw o tɛ hɛrɛ ye koyi fɛn min bɛ na ni nin ye kana ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ ala kota dɔrɔn don bon ala kota modèle min bɛ nin balawu jigin mɔgɔ kan n'a ka jugu ni ala kota bɛɛ ye ala kota modèle 3 fɔlɔfɔlɔ o ye mushrikuya ye filanan ka ciden fɔnkɔɲɔgɔnya a ka diinɛ baara kɛcogo la sallallahu alaihi wasallam sabanan ntɔɲɔli ninnu saba ninnu tɛ kɛ yɔrɔ la n'u ma kɛ ntɔmɔ ye u b'a ci bɔgɔbɔgɔ ni ninnu saba kɛra yɔrɔ yɔrɔ a bɛ ci idan Allah subhanahu wa ta'ala ko ya'budunani u bɛ ne ala bato u bɛ kelebantiya ni bato ye la yushrikuna bi shay'a u tɛ foyi fara n kan o kɔrɔ ni layidu bɛ jɔn ye tawhidu mɔgɔ mushriku sen t'a la e ɲɛ bɛ Palestine na juifuw ka ca wa man ca dɛ mun de la halisa Palestine dɛsɛlen don ka minɛ k'a di arabuw ma parce que kɛlɛ in tɛ ka kɛ silamɛya kɛlɛ ye kɛlɛ in bɛ ka kɛ arabu kɛlɛ de ye kɛlɛ in bɛ ka kɛ danbe kɛlɛ de ye kɛlɛ in bɛ ka kɛ faciɲɛ kɛlɛ de ye nka kuma o kuma ni kɛlɛ in nana k'a bɔ arabuya la k'a kɛ silamɛya kɛlɛ ye se bɛ sɔrɔ ala t'a nin don fɛn na fɛn min tɛ ala ka ko ye dɛ ni ala kɔni ta tɛ a b'aw to ɲɔgɔn na ni min bɛ se min na o y'o ta ye ala b'a nin don fɛn na fɛn min y'a ka kɛlɛ ye o de la ala kɛra nana ni hadisa kabakoma dɔ ye sallallahu alaihi wasallam diɲɛ laban wagati a ko la taqumu as-sa'a hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud fi al-Bukhari a ko diɲɛ tɛna wuli fo silamɛw ka juifuw kɛlɛ k'u to juifu ninnu kɛlɛli kɔnɔna la juifuw u bɛ t'u dogo yiri dɔw kɔfɛ ani fara dɔw kɔfɛ mais yiri dɔw bɛ o ye juifuw ka yiri ye ni juifu taar'i dogo kɔfɛ o yiri in tɛ kuma a tɛ sɔn ka juifu yɔrɔ yira i n'a fɔ alakira y'o fɔ cogo min hadisa la sallallahu alaihi wa sallam mais ni juifu ninnu bolila silamɛw ɲɛ ka t'u dogo faraw ni yiriw kɔrɔ kabako ye mun ye yiri de bɛ silamɛ wele sisan ala bɛ yiri bila a bɛ kuma ala bɛ fara bila a bɛ kuma yiri bɛ mun fɔ fara bɛ mun fɔ ya abdallah ala ka jɔn mushriku ye ala ka jɔn ye mushriku tɛ ala ka jɔn ye n'i ye fɛn wɛrɛ fara ala kan i kɛra ala ka jɔn ye wa i bɔra ala ka jɔnya kɔnɔ ya abdallah ala ka jɔn o kɔrɔ jɔn o jɔn n'i sɔnna ala ye ala bɛ kow dilan ka d'i ma ya muslim islamɛw taal naya dɛ fa inna wara'i yahudiyun jifu dɔ filɛ n kɔfɛ faqtuluhu a minɛ i ka faga yiri de bɛ nin fɔ fara de bɛ nin fɔ balimaw nin bɛ kɛ de nka a bɛ kɛ ni mun ye mankutu fila de don al-ubudiyatul khalisa min ghayri shirk ala bato ala jɔnya ɲuman k'a sɔrɔ mushrikuya t'a kɔnɔ wal istislamu wal inqiyadu lillahi wa ta'a
ka yɛrɛ di ala ma ka sɔn ala ye ka tugu ciden kɔ ni ninnu sɔrɔla silamɛw bolo dugu o dugu kɔnɔ aw kana sira Ameriki ɲɛ aw kana sira Faransi ɲɛ aw kana sira NATO ɲɛ aw kana sira fɛn wɛrɛ ɲɛ k'a da ka marama fɛn fɛn bɛ ninnu bolo satellite y'u kuncɛ ma wa a bɛ ala ka sankolo de la n'i y'a ye a bɛ baara kɛ ala de sɔnna a bɛ baara kɛ wallahi ala ka diinɛ kɛlɛ tɛ se ka wuli ko kɛlɛ tiɲɛma ko ala ka jugu bila a ka silamɛw la u k'ale ala ka diinɛ mɔgɔw faga ala tɛ sɔn o ma o tɛ kɛ n ko Jibirila ni mɛlɛkɛ 1000 de jiginna ka na ala kɛra ninnu dɛmɛ Badiri don kɛlɛkɛminɛn de tun b'u bolo kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama tun t'u bolo sallallahu alaihi wa sallam Jibirila ni mɛlɛkɛ 1000 de jigin Ghazwatu Hunainin don mɛlɛkɛw nana Ghazwatul Ahzabi don mɛlɛkɛw nana mais fɛn wɛrɛ tɛ koyi awa hali sini n'an yɛrɛ sɔnna ala ye mɛlɛkɛw bɛ na parce que mɛlɛkɛw ye ala ka soldaw de wama ya'lamu junuda rabbik illa hu maa si tɛ ala ka kɛlɛkɛcɛw dan dɔn ni ala yɛrɛ tɛ ni marama fɛn fɛn bɛ nin kafiri ninnu bolo jɔn de y'a hakilina n'a dɔnniya d'u ma k'a ka baara kɛ ala tɛ wa ala de don ni silamɛw sɔnna ala ye ninnu tɛ foyi ye dugukolo kɔ kan ala tɛ ka dugukolo yɛrɛ bila u la ka ji bila u kan wa yɔrɔnin kelen n'a ye ala jɛ a bɛ dugukolo yɛrɛ ni maramafɛn ninnu n'u bɛ magasin fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ o tɛ yɔrɔ jan ye nka ni an sɔnna ala ye ala bɛ kow di an ma a ko la yushrikuna bi shay'a u tɛ fɛn foyi fara ale ala kan wa man kafara ba'da zalik ni maa min kafiriyara o kɔfɛ fa ulaika humul fasiqun olu de ye fasigiw ye minnu ye ala kota nin ye tawhidu nafa dɔ ye tawhidu nafa dɔ ye jumɛn ye wallahi n balimaw hali kafiri dɛ n'a y'i ɲɛsin ala ma tawhidu la duwawu la ala b'a ka duwawu jaabi kafiri yɔrɔ o ye kabako ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fa iza rakibu fil fulki suratul ankabuti laban na fa iza rakibu fil fulki da'aw allaha mukhlisina lahu ddin ni kafiriw donna baton kɔnɔ wali kurun kɔnɔ ni ji nana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ ɲini k'u to n'u siranna u bɛ ka boli minnu bato u jigi bɛ minnu kan u bɛ olu bɛɛ to yen u bɛ kafiriya bɛɛ ma ala ko da'aw allaha mukhlisina lahu ddin u bɛ ala de wele k'u ka diinɛ yɛrɛ bɛɛ kalasiya ala ye nafigiya t'a la nkalontigiya t'a la musirikuya t'a la ala ni kɔni y'an bɔ nin na an t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni an kafiriyara u ma an tɛ fɛn wɛrɛ bato ni e ala tɛ duwawu jɛlen ala ko di falamma najjahum ila albar fa iza hum yushrikun ala y'u kisi a ko waati min n'ale ala y'u kisi n'u y'u sen ye dugukolo kɔ kan u bɛ segin ka n'u ka musirikuya ma balimaw nafa bɛ tawhidu la dɛ tawhidu ye kafiri kisi yɔrɔ min na degun kɔnɔ a bɛ dɛsɛ ka silamɛ kisi sabanan tawhidu nafa dɔ ye silamɛ mana ala wele ala bɛ kabako kɛ a ye ni tawhidu ye an ka taa suratul kahfi la ala ye soran kuturu de ta k'a tɔgɔ da nin denmisɛnnin funangɛni ninnu ka tawhidu kɛwale baara jalen ala ye ala ye soran kuturu de ta k'a tɔgɔ da u la suratul kahfi ala yɛrɛ de b'u ka ale ala de ma an yɛrɛ de bɛna kisa in lakali ye ni tiɲɛ ye ngalon t'a la ala yɛrɛ de bɛna a lakali innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbatna ala qulubihim a ko denmisɛnnin funangɛniw de don o limaniya ni ala ye ale ala ye limaniya siri u dusukun na iz qamu faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard
lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Ulla de kujo jamana masakɛ anu ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u bɛ jɔ bato ni masakɛ batoli la u ko anw wa anw tigi ye sankolo 7 tigi ni dugukolo 7 tigi an tɛ fɛn wɛrɛ bato ka fara Ala kan ni an y'o kɛ an ye kuma jugu fɔ an ye kuma jɛngɛnen fɔ ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Ala kan ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ tawhidu kuma ye awa an bɛ sa o kan min ka d'aw ye a y'a kɛ dugumɔgɔw wulila o kama o ko sisan an ka ɲɛsin Ala ma n'i ɲɛsin Ala ma kanda karafe bɛ Ala de bolo i kan ka kisi ni sira min ye a b'i lataga Ala y'a bila u kɔnɔ u ka bɔ dugu kɔnɔ u y'u ɲɛsin ka taa kuluwo ma u selen kuluwo ma faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada an tigi Ala an bolila ka bɔ ninnu ɲɛ an ma boli fɛn wɛrɛ kosɔn an ka diinɛ u kana na fitna k'an ka diinɛ tiɲɛ an bolo an tigi Ala ninnu ka musirikuya ye an sen t'a la cogoya k'an ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ an ye ka bɔ Ala yɛrɛ yɔrɔ i ka sira d'an ma an ka ko la u ye nin fɔ Ala ko fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada Ala ye sunɔgɔ bila u la kuluwo kɔnɔ a ye sunɔgɔ bila u la u ni wulukɛ min fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka wulukɛ o y'i sigi u ka kuluwo da la k'a sen 2 fɛnsɛ Ala ye sunɔgɔ bila wulu in fɛnɛ la a ye ninnu lasunɔgɔ an'u ka wulu san 309 Ala bɛ ka kabako de lakale an ye dɛ ni u bɛ sunɔgɔ la ni tile bɛ bɔ tile kalaya kan ka maga u la ni mɔgɔ ni sunɔgɔra ni tile kalayara ka se degré la i bɛ wuli i tɛ wuli Ala ye yamaruya kan di tile ma n'i bɛ bɔ i ka kalaya ani i ka yelen i jija a kana se ninnu ma u kana déranger dɛ fɛɛrɛ min b'i bolo i b'o kɛ tile tagatɔ n'a segintɔ a tɛ s'u ma u dalen don n'u sɛgɛnna fan min kan wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal Ala ko k'ale yɛrɛ de b'u layɛlɛma yɛlɛma kini fɛ ani numan fɛ mun de la Ala b'a mako don ninnu na ka se nin degré la a bɛ ka baara min kɛ ninnu ye ka se nin degré la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ tawhid tawhidun de tun b'u bolo o de y'a to Ala y'a mako don u la o de y'a to Ala y'i ɲɛsin u ma o de y'a to Ala ye nin hɛrɛba in k'u ye ka tila ka soran kuturu ta k'a da u la i tɛ se ka kuranɛ kalan n'i ma kalan a ko wa kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasit u ka wuluni wulu n'a y'a da don minan na minan tɛ jɛ f'i k'a ko siɲɛ 7 i ka dɔ kɛ ni bɔgɔ ye o tɛ wa nka wulu n'i y'a tɔgɔ fɔ a tɔgɔ fɔ ko kelen o kelen kalbun harfu 3 n'i ye wulu in tɔgɔ fɔ kuma o kuma i bɛ baraji 7 sɔrɔ wulu Ala ye wulu ka histoire lakale kuranɛ kɔnɔ nin wulu in tɔgɔ tɛ se ka effacer fo ka diɲɛ wuli awa nin wulu in ye titiri ni kɔrɔta dɔ sɔrɔ wulu tɔw ma sɔrɔ mais mun de la a ye nin sɔrɔ li'annahu kana musahiban li ahli tawhid fɛn wɛrɛ tɛ a tun bɛ tawhidu mɔgɔw de nɔfɛ o de y'a to wulu in y'a tɔgɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a tun bɛ tawhidu mɔgɔw de nɔfɛ Ala ye wulu in kɔrɔta nin kuranɛ in tɛ effacer hali lahara kuranɛ in bɛ yen nin wulu in a ye nin ɲumanya in sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ koyi ani mɔgɔ ɲuman minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye tawhidu mɔgɔw ye n balimaw an ka nɔrɔ tawhidu in na hali n'a danna ka maa kisi nin kaburu in yankata ma o bɛɛ ye dɔ ye fɛn bɛ kaburu in kɔnɔ dɛ n'i ma se i t'a dɔn
أو نيسيرا يفنى يتسق على كلام إذن ولو الله سبحانه وتعالى ننون كيسا بلا قرآن كنا كسنغو بلا ولا سان كمن سباني كنونتون أبو لا يلما وقت ما جارا على يكولا كنو أيولا كنو سان كمن سباني كنونتون جون مسكو كسنغولا na ala do ni san kɛmɛ saba ni kɔnɔntɔn na jɔnni kun bɛ dumuni di ninnu ma jɔnni kun bɛ ji di ninnu ma mɛ e k'a lajɛ ala ye ninnu lasunɔgɔ san kɛmɛ saba ni kɔnɔntɔn k'u kariya ka bɔ dumuni ma k'u kariya ka bɔ ji ma k'u kariya ka bɔ fɛn bɛɛ ma ala yɛrɛ de y'a mako don u la ka tila k'u ka kisa lakale o b'a yira ko tawhidu ka di ala ye n'i bɛ fɛ i ka diya ala ye kɛ tawhidu mɔgɔ ye n'i bɛ fɛ i ka diya ala ye kɛ tawhidu mɔgɔ ye n'i kɛra tawhidu mɔgɔ ye i bɛ diya ala ye ala y'a mako don ninnu na cogo min ala kɛra ka manto ma fisa ni ninnu ye de ashabul kahf an bɛ ka ninnu minnu ka kisa fɔ est ce que ninnu ka valeur bɛ ala kɛra manto valeur bɔ ayi a tɛ ala kɛra manto valeur bɔ ni ala kɛra manto n'i ka tawhidu sera ninnu ta la i bɛ tɛmɛ ninnu na valeur la hali n'a y'a sɔrɔ o tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ parce que ala ye fasamandiya min di ala kɛra manto ma sallallahu alaihi wa sallam f'a y'an wele kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aw de ye manto bɛɛ la fasamandi ye min bɔra ka na maaw ye donc o b'a yira hɛrɛ caman de bɛ tawhidu kɔnɔ n balimaw nin mori ninnu nin soma ninnu nin sɛbɛn ninnu nin tafo ninnu nin baga ninnu nin nasiji ninnu nin saraka jaasilen ninnu maa ka ala to ye ka t'i sigi kaburu kɔnɔ k'i kungo fɔ mɔgɔ yɛrɛ kana sɔn dɔgɔyama dɔ ma ka i yɛrɛ valeur ban hali maa min bɛ t'i jɔ yiri kunna k'a mago fɔ yiri o ka fisa maa min bɛ t'i sigi kaburu kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo yiri kɔni suma dɔ b'ale la yiri haramuyalen don dɛ ka yiri wele haramuyalen don dɛ k'i mago fɔ yiri ye haramuyalen don mɛ nafa dɔ bɛ yiri la ka tɛmɛ su kan a mana kɛ cogo o cogo yiri bɛ se ka den dɔ di su bɛ se ka mun den di a mana kɛ cogo o cogo ni fura b'a la n'i sigi a kɔrɔ i bɛ se ka suma dɔ sɔrɔ su bɛ se ka suma k'i kan mɛ maa min bɛ yiri bato a ka fisa maa min bɛ kaburu kɔnɔ mɔgɔ bato a fila bɛɛ ye shiriku ye nka yiri batola ka fisa ni kaburu kɔnɔ batola ye maa min bɛ su bato kaburu kɔnɔ a balimaw adamaden ka kunu ni ala ma maa min wasa i wasabaga ten سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين